पुराने वक्तों में मुल्क शाम का एक बादशाह था। यूँ तो वो इंसाफ पसंद था और अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, उनकी ज़रूरियात पूरी करता और दुश्मन मुल्क की आफात से उनको बचाता था। लेकिन उसमें एक बुराई थी। वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की देखता, उसको उठवाकर अपने महल में ले आता, रात साथ रखता फिर छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज़्यादातर लड़कियां ज़िंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीज़ बन जाती या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थीं। उसके पीछे वजह ये थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की जहरीली दवा इस्तेमाल करता। उस दवा का असर मुतासर लड़की के जिस्म में भी सरायत कर जाता, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में तबाहकुन निकलता। लेकिन बादशाह पर इस जहरीली दवा का असर नहीं होता था, क्योंकि वो इस जहर का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज़्यादा बेजार था, लेकिन वो मजबूर था और चाहकर भी इस काम को छोड़ नहीं सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती, उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती। इसलिए बादशाह ने उस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर की ड्यूटी लगाई हुई थी। रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता और उनके घर वालों को मुंह मांगे दाम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर वो तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता। जो लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती। बाकी लड़कियां वापस भेज दी जाती। लेकिन वापस भेजने से पहले वज़ीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल कर लेता। यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहमदिल और नेक था, दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर रियाया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खुशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते, और अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता तो वज़ीर अपने सिपाही बुलवा कर ज़बरदस्ती लड़की को उठवाकर महल ले जाता। कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे हर वक्त मलामत करता और बुराई से रोकता। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वज़ीर उसके सामने इंतहाई हसीनो जमील लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह कर बैठता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वज़ीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी दो तीन लड़कियों को अपने घर ले जाता और कुछ दिन पास रखकर दिल बहलाता और फिर वापस उनके घर पहुंचा देता। जब भी बादशाह वज़ीर के सामने ये बुराई छोड़ने की बात करता तो वज़ीर उसको ऐसे तरीके से राम करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वज़ीर की बीवी तो नहीं थी, वो अरसा पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान बेटी थी जो भला की हसीन होने के साथ साथ बहुत नेक और परहेजगार थी। सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेशतर हिस्सा दुआ में गुजार देती। वो अपने वज़ीर बाप और बादशाह वक्त के गठजोड़ और बुरी आदत से बाखूबी आगाह थी। वो हर वक्त उनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में कुड़ती रहती। वो अक्सर उन लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वज़ीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी थी। वो बहुत परेशान और उदास हो जाती। वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक जवान लड़की थी। किस मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती? अगर ऐसा कुछ सोचती भी तो हया आड़े आती, लिहाजा सिर्फ वो उनकी हिदायत के लिए ही दुआ कर सकती थी। सो वो करती रही। एक दिन बादशाह का दिल बहुत बेचैन था। वो सारे काम धंधे तरक करके खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नज़ारा करने लगा। अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई तो वो हैरान हो गया। आगे बढ़ के उसने आवाज़ की सिमत झाँका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर, जो कि उसके वज़ीर का था, वहाँ सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जाए नमाज पर बैठी दवा मांग रही थी और साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया। वो कान लगाकर सुनने लगा, लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और वज़ीर के लिए हदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला
کہ وہ بھی ہچکیوں میں رو رہا ہے۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کی اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ پھر لڑکی نے جائے نماز سمیٹی اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کی دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھا تو خادمہ نے کہا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر خاص کی اکلوتی بیٹی ماہ نور ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ تم آج کے بعد میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین لڑکیوں سے لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا، یہ کام آپ کا حق بنتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ وزیر جب اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ سرکار آپ حکم کرے، لڑکی ابھی حاضر ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے ترنت جواب میں کہا کہ آج میں چھت پر چڑھا تھا تو تمہاری بیٹی ماہ نور مجھے صحن میں نظر آئی۔ باخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور کبھی اس کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر وہ یہ جانتا بھی تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے وہ یا تو پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے اس کام پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وزیر پیروں میں پڑا بچوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے، نہ کسی کو اپنی لذت کے لیے استعمال کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ تو وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا وہ سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پیارے ناظرین، یوں ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔